Mga buhing santos, welcome sa atong Dr. DF Day Sunriser. Inabusing so na Dr. DF Researcher o for Juris Doctor. Mudapit kaninyo, niningato karon nga pagkaisgutan. USA, Israel, Iran wars. Nawato karon pagkaisgutan unsa bagayod ang hinungdan ang dugukan nining maong gubat nga naglagalangkob nining tulo ka mga nasod, principally ang United States of America, ang Israel ug ang Iran, diin mitay og kini sa mga kanasuran sa kalibutan. Nawatong hinumduman niadtong Pebrero 28, 2026, ang Estados Unidos ug ang Israel partner man ni sila. Ilahang gisugdan ang coordinated joint attacks sa various sites and cities in Iran. So niadtong Pebrero 28 pagkumbate sila sa nagkadaiya nga mga lugar dito og mga dakbayan sa Iran, starting a major war aimed at a regime change. So nining puntuha doon na sila political motive against the government of Iran. In other words, sila gyoy maugyoy magbuot diya mismo sa kagamhanan sa Iran, demanding for its change. And remember, matag nasod, matag state, doon na kanay independence. It is recognized by international law with external sovereignty. Nganli pwede gaungan ang maong nasod. And yet ang USA ug ang Israel dunay punting nga usbon ang pagdumala sa Iran. Now, kung codenamed gitawag kini og Operation Roaring Lion by Israel o Operation Epic Fury by the United States. So duha ka mga nasod, no? Israel ingon man sab ang USA as against Iran. Nining puntuha karon, the attacks have targeted key Iranian officials, military commanders and facilities. O gumika niini sa Iran named its response Operation True Promise 4. Ang nahitabo nga sa diha nga gisugda na ang joint strikes by US and Israel in the cities of Tehran, siyudad sa Isfahan, Qum, Karaj, Kermaza. Nining puntuha, ang attacks nag-include niini pagpatay ni Ali Khamenei diin didto sa iyang compound mismo didto gyud gihunusan. Now, si Ali Samkhani, former secretary sa Iran Supreme National Security Council, o gingon sab ang uban pang Iranian officials. Now, unsa bay nahitabo? Gumikan niini ang Iran mibaws sa dozens of its drones and ballistic missiles ngadto na sa Persian Gulf at targets in Israel. Now, atong palandungon nga dugay na kining panagtigi, no, mismo, of course, Iran versus Israel. Now ato kining analisahon unsa bay role sa USA, background niini, unsa say role o background sa Israel, unsa say role o background sa Iran, unsa bay mahitabo niini in the future. So ato sang kuhaon ang ilahang mga panghitabo karon di senaryo niining 2026. So ang Iran mibaws unya throughout the Persian Gulf ug gitarget gyud mismo ang Israel. Unya ang US military bases sa duna sila mga US military bases sa Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Iraq, Saudi Arabia ug ingon man usab sa United Arab Emirates. Tungod niini, ang Iran may pahigayon og strikes sa mga civilian airports o sa mga shipping ports sa Kuwait, didto sab sa
United Arab Emirates sa Oman ug ingon man sa Azerbaijan. Unya ang Britain sa Akarotiri ug Dikiliam military base nga naa di mismo nahimutang sa Cyprus giiguusab kini sa Iranian kamikaze drones. So puwerte ang pagkumbate sa Iran. Unya ang nasod sa Iran mismo niini karon gihimo nila ang gawas pa niini ilang gisiraduhan ang Strait of Hormuz o gumika niini mo'y hinungdan nga ang naigo niini disrupting na dili na normal na apektuhan adversely affected ang global oil ug ang gas shipments. So dinhi mapadayag nga natayog na ang business oil supply sa kalibutan. Now dinhi tayog na ang kalibutan. Ug ingon usab niini ang Hezbollah sa Lebanon during the war ngano tungod kay namat after the killing of Khamenei. So mi lipang agmaong kagubot. Now, unsa ba gipadayag ni President Donald Trump and other US officials? Kunuhay mi offer sila various and shifting reasons for launching the war on Iran. Now, enough na sa mga uban pang mga reasons. Muadto na kita karon sa unsa gyoy role nining tulo ka mga nasod. Now, kining United States of America as a backgrounder sa 1776 mao pa kini pagkapundar sa Estados Unidos sa Amerika. 13 kini ka colonies ubos sa England. So ang England naana sa Europe or that's the center niya ng United Kingdom. So ang English people may puyo diri dapita sa Central America og gikolonize kanang 13 ka mga colonies hangtod nahimo kanang independent. So gitawag nag United States of America 13 originally 13 ka states karon 51 nining putuha ka mga estados sa Amerika. Now nahimo kining powerful after sa First World War, Second World War. So ingon niini ug sila'y nagdominar sa United Nations Organization. Unya hangtod na nga after the Greek international language, Latin international language, ngadto na sa English international language. So ang Amerika may nag-lead niini hangtod na sa universal o sa international currency system, dollar system. Unya ang sentro niini sa New York mismo diya sa United Nations. In other words, doon nagikaman ang United States of America sa tibuok kalibutan. So that's the role of the United States of America gikan sa 1776. Unya nining putuha karon ang Estados Unidos mao na sab kini ang amahan nga nasod niini karong church and state separation sa niadtong 1882. So nining putuha karon ilahang pinagi ni Thomas Jefferson gi-separate ang church ug ang state ug gikan niini ang America, the United States mao na kana ang instead founded ang Protestantism didto sa England by Martin Luther. Ang sentro na niini sa Protestantism nga milipang pag-ayo ang Protestantism naa sa United States of America. So Protestantism in center niya ng Estados Unidos. Ang political power Estados Unidos with the United Nations. Sa currency sa dollar Estados Unidos. So that's the role of the United States. Now unsa man sab ang role nini sa
Israel. Now, kung atong hinumduman, kining Israel gikan na sa ngalan ni Jacob. Si Jacob do na kini 12 ka mga anak. Gitawag ni siya og Israel kay nakiglayog kini sa anghel, milampo siya og gitawag siya Jacob. Sa 12 ka mga anak nining puntuha, usa sa 12 ka mga anak mao man si Judah. So nahitabo nga ang Israel nining puntuha karon sa 12 ka mga anak gikasinahan si Jose. O niya kadto si Jose sa wali karon, no? Sa ato ang Holy Mass. Nining puntuha kini si Jose gikasinahan ug inay patyon gisave kini ni Ruben. Dili na lang nato patyon hangtod na nga si Judah nakaingon mayo pay ibaligya nato ni. So mao hinungdan nga gibaligya si Jose, dili Jose sa mahal nga birhen kundi ilang igsuon usa sa 12 ka anak, mga half brothers ni sila. So gibaligya kini ngadto sa Egypt hangtod nga si Jose nahimo kining dakong haligi didto sa Egypt. Governor ngadto na sa maingon tang deputy mismo sa paraon, sila Bing sa Ligando. Miabot ang panahon nga naghuwaw didto sa Egypt ug mao hinungdan after sa damgo nga hubit ug gihubad ni Jose, natuman gyud kini ug ang kanasuran sa kalibutan binangop didto sa Egypt. Usa niini ang Israel ug nasayod na niini nga divine plan para ang tanan nga mga kaliwat o ang mga anak ni Jacob mahiadto gyud didto sa Egypt. O didto sila mipakita, mipaila si Jose nga siya kadtong gibaligya. Hangtod na nagkahiusa silang tanan ug milipang ang mga kaliwat ni Jacob didto sa Egypt. Ug mao kanay mga Israelita sa Ehipto. Hangtod na tawo si Moises ug nakita niya mga pagdaog-daog ug gidala na usab ang mga Israelita gawas sa Ehipto. Sumo kana ang background sa Israel nga inay 40 days na bagulbol ang mga Israelita na imong 40 days pagbaklay ngadto na sa yuta sa mga saad. So sa 12 tribes as a penalty, ang 10 tribes dispersed, nabilin lang ang Judah o kang pinamin absorb ka na sa Judah. Mao na gitawag og mga Hudiyo, Jews. So sa nahibilin sa mga Israelita, mga Hudiyo, ug ang ilang religion is Judaism. So mao kanay dagan karon Judaism. So ang Judaism is managed by mga Sadusiyo ug mga Parisiyo. So mao ni nang hitabo didto sa Israel. Hangtod na nga natawo si Kristo. So dinhi ni puntuha ang Judaism do na kini population nga 16.7 million as of 2025. Now, unsay nahitabo? John chapter 1 verse 11, wala kini dawata si Kristo. Ngano? Tungod sa Judaism. So ang Christianity wala kini mo saler sa Israel, gisalikway kini tungod sa religion nila nga Judaism. In fact, sa Romans chapter 11 verse 25 to 26, labihang kagahi sa mga kasing-kasing sa mga Israelita o gipamatud-an ka na gikan pa sa daang mga panahon before Christ. Labihang kagahi mo na nga gisilutan sila. Now sa Isaiah 53 verse 3 to 5, gipadayag nga i-reject gyud mismo ang Messiah. Og mo'y hinungdan nga natuman kini diri sa Mateo 21 verse 42, unsay gingon. Sa diha nga gitukod ni Kristo ang iyang gingharian, ang simbahan diha mismo sa Israel, wala ka na dawata. Og busa Christ decided, miingon sa Mateo 21:43 nagaingon, busa sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo
ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga. So instead ang gingharian mauntay gitukod diha mismo sa Jerusalem, diha mismo sa Israel. Wala kana dawata. In fact, maximum of 2% mga Kristiyanos diha sa Israel. Mga Judaism kini sila. So nining putuha gisalikway si Kristo. Gisalikway ang Christianity. On the other hand, unsay nahitabo, mo'y hinungdan nga dia gidayag sa Mateo 23 versikulo 39. Unsay gipadayag, unsabay judgment sa Dios ngadto sa Israel. Diha sa Mateo 23:39, sultihan ko ikaw nga sukad karon dili ka na makakita kanako pag-usab. In other words, ang Israel awas sa grasya. Dili ka na makakita kanako pag-usab. Hangtod nga moingon ka, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. So anus maluwas, anus ang Israel balikon sa sabakan sa Dios. Kung moingon na ang Israel, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. In other words, hangtod nga ang Israel moila ni Kristo nga mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta. So, nini karong panghitabo nganong nagkasingki ang Israel supported by America as against the Islam diha mismo centered sa Iran. Ugon sa baday ang background sa Iran, ang background sa Iran. So, hinugduman na to ang Iraq, mao kanang Mesopotamia, na diha ang Babylonia. Ang Babylonian Empire na conquered kana sa Persian Empire. Ang Persian Empire mao kanang Iran. So mas powerful ang Iran kaysa Iraq, mao nay sentro sa Babylonia. So napukan ang Babylonian Empire sa Persian Empire nga mao ang Iran. Nan karon unsabay nahitabo niini ang Iran. History repeats. Dinhi nato mapadayag, of course, usa kini ka Muslim country. Palibot niini mga Muslim countries, United Arab Emirates, Saudi Arabia ug uban pa, Qatar, palibot niini. Now, kung atong hinumduman, ang tulo kini ka mga spiritual forces. Nganong tulo ka spiritual forces? Ang Israel is Judaism. Ang Judaism, miilaban ni Kristo? Wala. In fact, it was Judaism, mga Israelita, in connivance with the Roman Empire. Maoy mipapatay, mi-crucify, milansang sa cross, mipatay ni Kristo. Judaism kana. Ang mga Seventh-day Adventist, mao ni ang mga Christians nga miabiba sa Judaism. So, Christians kini, pero followers sa mga gitudlo sa Judaism. Now, mao kana ang pagka-antichrist sa Judaism. Wa mo ila ni Kristo nga Dios. On the other hand, ang Iran nga mausab kini ang naadiha mismo o sa sentro sa Islam continent o Islam areas. Kining karon nga Islam, wala kini mo ila ni Kristo nga Dios. So it's antichrist. Now, pila ba'y population sa Islam? The population of Islam miabot na kini og 2 billion ang population niini as of 2024. Now, kung atong tan-awon, of course, gikan kana sa pinaka-ancestor nga si Ismail
ang unang anak kini mismo ni Isaac. Ug busa unsay nahitabo nini, that's antichrist, wa motuo nga si Kristo Dios. They rejected Christ, that's Islam. Og niini performed by Iran. Og of course, one heart, one mind ang Islam countries. Now, ari kita sa Estados Unidos. Ang Estados Unidos dominated kana sa Protestantism. Ug ang Protestantism miabot na kana og 1.5 billion sa tibuok kalibutan. Ug kini karong Protestantism naa kana sa 1 John chapter 2 verse 18 to 29 nga mihawas kana, mirebildi kana, revolt against the church that Christ has founded. Ug nagaingon si San Juan nga ang mirebildi batok sa simbahan nga gitukod sa Dios, antichrist, batok ni Kristo. In other words, ang USA as naadiha ang sentro sa Protestantism, although originally founded by Martin Luther sa Germany. Considering nga nadiha ang church and state separation, diin milipang pag-ayo ang Protestantism ngadto na sa 49,000 ka mga Protestant religions are anti-Christ. They say Christ but against the divine plan, divine will, divine laws, protesting against the church that Christ has founded. Mao na nga miingon si San Juan, ang mipalayo, mihawas nining simbahan, anti-Christ. Ang Islam, pagtuo ni Kristo, anti-Christ. Ang Judaism, din Israel, way pagtuo ni Kristo, anti-Christ. Niining puntuhang gubat sa Protestantism led by the United States of America, anti-Christ. Ang Israel, Judaism, anti-Christ. Islam through Iran, anti-Christ. Ugun sabay mensahe sa Dios niini. Naa kana sa Mateo chapter 12 verse 25 nga magunay ang maong mga gingharian. Ug busa sa pagunay na niini diya sa Mateo mga lumpag kini. Mateo 12 bersikulo 25. Magkaunay kini ug magkalumpag kini. Naa kini gi tinaw diya mismo sa Mateo 12 versikulo 25. So mao kini gingon, ang nasod nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away dili mulungtad og dugay. Now karon ang pangutana, is this the final round nga ang mga anti-Christ through the respective governments mao na kini mutayog og matuman kining giingon sa Mateo 23 bersikulo sa bersikulo okay, logos ka maklaro. Okay, pataglay kan tihos. Okay. So niya kini sa Mateo 23 gitinaw gyud kini, no? Pinakatinaw kini nga nag-ingon si Kristo nga hangtod nag-ingon, sultihan ko ikaw nga sukad karon dili ka na makakita kanako pag-usab, hangtod nga moingon ka bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo.
ug busa dinhi gitinaw nga the only solution to this mga gubat maurag yun nga ilang sagupon si Kristo. They have to follow Christ. And it is through the church that Christ has founded ug mao kini ang gingharian sa Dios. Busa kini karong pagtayog na sa tulo ka hugpong sa mga religious antichrist. Mao na kini ang ending period. Ug naa kana sa 1 Corinto chapter 15 verse 24 nga in the last days all political and religious authorities shall come to an end. Matapos kini. Samtang mao kini ang senaryo didto sa Estados Unidos, which controls the United Nations Organization. Out of the 195 states of the world, 193 states niini sakop sa United Nations Organization under the management of the United States. Excluded in the United Nations Organization ang Vatican State ug ang Switzerland nga independent state. Ug niini usab ang Israel nga mo'y gada sa Judaism. Unya mga Hudiyo, grabe ni. Mga Hudiyo pinaka-bright mo ni mga punuan sa Estados Unidos. Mga top caliber ni sila in the field of business, etc. Mga Jews. Unya sa religious aspect, mga Jews. So Hudiyo, apan Judaism, Antichrist. Unya kining Iran karon, that's Islam, the same, Antichrist. So niining puntuha karon, ang solusyon niini mao atong iampo. Let us pray. Ug busa ang parokya sa Birhen sa Kalinaw mayong panaw, Paris Pastoral Council sa Our Lady of Peace and Good Voyage, pinagi sa PPC Chair Delegate si Ma'am Hinara Sakal, gikauyunan sa Sacred Heart of Jesus Devotees nga matag alas 5:30 sa hapon. Doon na special nga prayer ato kana nga gidayag nga conversion sa Protestant adherents tibok kalibutan. 1.5 billion ka Protestants. Ang 49,000 ka mga Protestant religions for their conversion sa USA. Unya, conversion sa Judaism sa Israel, conversion sa Islam pinaagi sa Iran. Ug busa niining puntuha Roma 12:21 mao nagingon Father Darwin, conversion by heart. So let us pray for the conversion of USA, of Protestantism, Antichrist, conversion of Israel, pinaagi sa Judaism, Antichrist, o conversion sa Iran and Muslim countries, Antichrist. Conversion for them. Unya, ihatag sa Dios ang timos nga kalinaw. Ubusa diha sa Mateo 5, nag-ingon diha 43 o Mateo 42 ngadto sa 43, no? Na diha nag-ingon nga kaniadto mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon, apan karon sultihan ko kamo higugmaa agin yung mga kaaway. So dili na kini law on wars, mata bayrag mata, kay kining mga gubat old world na, Old Testament kana. But in the New Testament wala na wars, wala na, gi-reverse sa Dios ang balaod. Mao na nga under God's kingdom when He founded the church, ang balaod sa Dios, spiritual revolution. Isaiah, naa sa of course nasa Isaiah, no? 2:4 o daghan pa nga ang mga mahimo ng ang mga armas sa gubat, this will be used for agricultural aspect. Wala na'y mga kagubot, wala na'y mga sundalo na mga kagubot. And that will be transformed into Christian soldiers. That is spiritual moral revolution. Na nasa Efeso chapter 6 verse 10 to 18. Ug busa diha sa gingharian sa Dios. It is spiritual and moral revolution and not bloody revolution.
Sumao ka na ang cultural revolution, revolution of the minds, revolution of the hearts, spiritual and moral revolution, and not bloody revolution. Sumao kini ang mahitabo ug ang atong mahimo is the construction period. Here in the Philippines, here in Bohol, here in Loon, mao na kita paradise restored, construction ta sa paraiso, pinaagi sa agritourism, samtang destruction ang mga anti-Christ nga mga nasod, apan ato silang giampo nga panalipdan sa Dios. Kay naa sa Isaiah chapter 91 verse 1 to 10 diha nagaingon nga bisan mga matay ang linibo, kalibuan, kilid, palibot, likod at tubang, apan walay mahitabo kanimo, you will be protected by God. So all the Filipinos og sa tanan nga mahadlukon sa Dios, of course under the Christ founded church, you will be protected with our holy rosary sa atong mga pagampo. Ug busa atong gipangaliya nga ang paraiso na ni nasod nga Pilipinas magmalampuson, and this will lead for the new heaven and the new earth, the new world, the paradise restored. Santos, 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 Fiat.